monsieur Boursaïd. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, je vous remercie d'avoir choisi notre agence qui a maintenant, je suis fier de le dire, une bonne trentaine d'années d'expérience. Ben, nous partons du principe qu'il faut apprendre à nager avant que le destin ne vous jette dans l'eau. C'est pour cela, messieurs, que notre agence vous propose un stage de mendicité complet et adapté à la personnalité de chacun. On ne vous dit pas que vous allez vous retrouver un beau jour dans la mer sur l'échelle la plus basse de la société, mais si jamais vous vous retrouvez un jour dans la mer sur l'échelle la plus basse de la société, c'est bien de savoir mendier d'une façon efficace. Car la mendicité, mesdames et messieurs, est un art. Oui, est un art, monsieur. Et ça a des règles d'or. Et les règles, ça s'apprend. Donc, nous vous proposons de vous investir dès maintenant dans l'apprentissage de cet art qui pourrait bien devenir un beau jour votre bouée de sauvetage. En conséquence, voici les règles d'or de la mendicité. Il ne faut jamais tendre la main. Il ne faut jamais tendre la main. Il faut tendre le regard. Si votre regard arrive à croiser le regard de l'autre, vous avez déjà parcouru la moitié du chemin vers son cœur. Donc pour mendier, il faut occuper un territoire, c'est-à-dire il faut que vous vous incrustiez dans la vie d'un quartier, d'une rue, d'une place. Plus vous êtes fidèle à un lieu unique, plus vos chances de réussite augmentent. Deuxième règle, il faut être propre, mais pas trop propre. Trop de saleté tue la dignité. Trop de propreté tue la pitié. Ce n'est pas bête d'avoir à côté une bouteille d'eau en plastique presque vide. Elle peut servir en quelque sorte d'horloge biologique. Les gens qui passent devant vous ne savent pas depuis combien de temps vous êtes là. Mais la bouteille presque vide leur donne une idée sur votre engagement dans la durée. Il ne faut pas sentir mauvais. Une mauvaise odeur, il ne faut pas sentir mauvais. Une mauvaise odeur éloigne les personnes charitables potentielles. Un bon mendiant doit sentir plutôt le lieu où il mendie. Ou bien, comme l'argent, vous ne devez avoir aucune odeur. Il faut vous glisser dans le rythme de la vie des gens de l'endroit où vous mendiez. Les gens qui vont au travail le matin doivent vous retrouver au même endroit le soir. Par exemple, sur la même marche à l'entrée du métro. Troisième règle, se réveiller tôt pour mendier. Se réveiller tôt pour mendier, c'est une... Ça prouve que vous êtes solidaire avec les gens qui vont au travail. Ce n'est pas bête de vous absenter de temps en temps du lieu où vous mendiez. Vous laissez un moment de respiration aux gens. Il y a des jours où les gens ne préfèrent pas vous voir dans leur proximité. Et n'affichez jamais des écriteaux genre j'ai faim ou une pièce pour manger SVP. Un regard capté par un écriteau est un regard qui échappe à votre regard. Attention, 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 vieille dame rongée par la solitude. Ils sont capables de vous faire la conversation pendant des heures et des heures. Ils sont de vrais prédateurs, capables de squatter votre situation, de vous faire perdre votre... Le choix, ce qui nous reste, c'est le choix. Le choix du récipient dans lequel vous espérez collecter le fruit de la pitié publique est très important. Nous ne conseillons pas le chapeau, le couplet en plastique ou les suites de violon. Le premier est trop théâtral. Le deuxième passe inaperçu. Le troisième risque de projeter sur vous l'image d'un tricheur. Une simple boîte à chaussures, c'est propre, sincère et direct. Lorsque les gens qui passent devant vous vous jettent de temps en temps leur cœur dans votre boîte à chaussures, prenez-le tout de suite dans vos mains. Un cadeau, ça s'ouvre tout de suite pour faire plaisir à celui qui vous l'offre. أنا تحافيه لا تسوق ليه غير خليه
الرزاق وانفتحت الابواب. دابا سمعوا مزيان، حلوا ودنيكم مزيان. شفت الحال كله حايل، شفت الناس قاعد تمايل، شفت الخبز كيتكال قلت انا بيت بالجوع، شفت الناس كلها اندال قلت راسي بقى مرفوع. شافوني في هاد الحال صابوني نبكي بدموع، دموع الجوف الحاميه ونار الشوم القاديه اللي قتلت قلوب ومحات الضمير حتى زادوا الكروب وضاع المصير. واه يا النايم، واه يا النايم، وفيق من نعاسك ريام السمايم باغاك توجد فاسك. تخاف من العبد وتنسى مولاك، تبني السد ودير وحداك، واش باغي تشد ولا تتبع هواك؟ دونك صلي وصوم واتقي مولاك، خاف ربي راه القبر حداك. اما الا بقيتي هكاك عرف بلي الشيطان بلاك. اذا على اثير اذاعه سوق الفن ارحب بكل الحاضرين، ارحب بكل الجمهور الكريم، اطفال، شيوخ، نساء، شباب، كل الشرائح المجتمعيه اليوم. اذا اليوم باش نسمعوا مزيان واحد القصه غادي نقولها لكم كاملين. اذا على اثير اذاعه الغرام أزف لكم خبر رحيلها، خبر فتاة استأنست بقلبي في وحدتها وكبلته بزنزانتها. خبر فتاة لم تشأ أبدا من ذوق قهر الحب، قالت اضحك فيكره العقول لا يختلفون، ينتهزون يساومون وعلى السهر والنشوة يجتمعون. صرعت نفسي لأكون كهؤلاء، عجزت فحالي أحزن طيور السماء، بل لم تستطع وصف حروف الهجاء، حتى الزهور دفلت مفتقدة ضحكتي على أنها دماء. كيف أضحك لألم يعذبني يشرحني، بل كيف أعيش في عالم طغى فيه الرياء؟ أبدا لست كهؤلاء، لست كمن يشترون الذل ويقدمون له الولاء، لست كمن يبايعون الخيانة ويقدسونها بسخاء. عفوا 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 عفوا، قديم أنا بمشاعري، بدنياي، بحاضري، بكل لحظة أعيشها وأنا أحرق، والناس من حولي يستمتعون بمشاهدة حريق وقوده دمعتي، يتلذذون بمحاكاة قصة عنوانها نخوتي، عزتي، شهامتي، حتى حبيبتي إلى جانبهم تعزف لهم منشودتي، وعلى إيقاع دقات قلبي تحكي لهم روايتي باستهتار. يقهقهون، يضحكون، يستهزئون، يستهزئون، يزيد دمعتي ويزداد معها الحريق. حريق شب بقلبي فأضرمت النيران بجسدي، أحس وكأني أموت ببطء شديد وهم يستمدون القوة من ضعفي. أبدا لست أنا ولن أكون ذاك العابر، أنا الخادم الناصر لكل القضايا. يلقبونني بالشيخ في زمني، في عهدي الذي ولى، أو كما حسبوه. ولا تنسوا، سأذكرهم، لا تنسوا عند مفترق الطرق سنلتقي، وستبدأون بالهمهمات، تقلبون صفحات الماضي وتلغون الذكريات. المكر بمحياكم وأنتم تتبادلون النظرات. عفوا واعذروني، حثالة مجتمع أنتم وفيكم العلات، تخفون الحقد وتظهرون الابتسامات، تكثرون الكلام وما أنتم، عفوا واعذروني مرة أخرى، إلا قنينات تحوي غازا ساما ومبيدا ومحمضا وبعض الملونات. أيتها الزهور، أيتها النباتات، اشهدي قيصر أنا أعلو على كل الشبهات. هللوا، اربطوا، قولوا ما شئتم من الترهات، فلكم طريقكم ولي بإذن الله الوجهة المولاة. إذا على أثير إذاعة الغرام، تلكم حكايتي، تلكم حكايتي. لقد جربت الموت وها أنا أحيا من جديد في شوارع الموت. أعيد رسم قصتي بعد أن لطخها القدر بكل ألوانه القاسية. أصيغ معاني الحب بمفردات الكراهية، وأحلامي ستائر سوداء تخفي هموم أمة فاشية. أيها التاريخ، أيها التاريخ، أحضر فنجانك وجالسني لأبوح لك بأسرارك. في قديم الأزل دخلت معركة